नहीं, मैं रहूँगा जब तक मुझे नहीं निकालेंगे मैं रहूँगा और मैं क्लब के साथ हूँ। They play very well today. They play very well. You know, you have to understand one thing in football when every competition is different. আপনি হাঁটছেন হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে যাচ্ছেন, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে আপনার, একদম খাদের কিনারায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে আপনাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সেই ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রই উচ্চারণ করলো মোহামেডান স্পোর্টিং দল। একটা ক্লাবের ইনভেস্টার নেই, ফিফা ব্যান, ফলে খেলোয়াড় সই করাতে পারছে না, একাধিক সমস্যা, কলকাতা লিগে পরপর হার, দলটায় কিচ্ছু নেই, এবং যে ডুরান্ড কাপ হারার জন্য, বিশ্বাস করুন কোট আনকোট হারার জন্যই এসেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং। সেই মোহামেডান স্পোর্টিং দল এদিন বিদেশি দাপড় বিদেশিদের ডায়মন্ড হারবারের সামনে যে লড়াইটা দিল সত্যিই কুর্নিশযোগ্য। এবং সজল বাগ যে ফুটবলটা খেললেন মোহামেডান স্পোর্টিং দলের, সেটাও কিন্তু অনবদ্য। এবং কোচ মেহরাজ উদ্দিন ওয়াডু তিনিও কিন্তু অসাধারণ। এবং শেষ একটি শব্দ যেটা আপনারা প্রথমে শুনলেন, যে ক্লাব যদি না আমাকে ছাড়ায় আমি ক্লাবকে ছেড়ে যাব না। আসলে বন্ধু কখনো বিপদের সময় হাতটা ছেড়ে দেয় না। মেহরাজ উদ্দিন ওয়াডু কোচ হিসাবে কিন্তু সেটাই প্রমাণ দিচ্ছেন। খারাপ সময়ে মোহামেডান স্পোর্টিং দলে তিনি থাকছেন, এবং মোহামেডানের এই গোটা ফুটবল দল আজকে 2-1 গোলে তারা হেরেছে ডায়মন্ডের কাছে, কিন্তু যে লড়াইটা তারা দেখিয়েছে সত্যিই কিন্তু কুর্নিশযোগ্য। তো কি বলছেন প্রথমে মোহামেডান স্পোর্টিং কোচ মেহরাজ উদ্দিন ওয়াডু ও ফুটবলার সজল বাগ, সেটা আপনাদেরকে শোনাবো। আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে মহিলা মহল। উপস্থাপনা ও প্রযোজনায় বেলা দে। ठीक है, हम तो मालूम था पहले से लुका आने से तो प्रेशर आएगा। हम तो ड्रेसिंग रूम में बताया था कि लुका जब है सेकंड हाफ में आने से प्रेशर आएगा, बट या ही इज़ अ गुड प्लेयर और वी शुड बी प्राउड ऑफ द बॉयज़ जो हमने गेम खेला है। हर किसी ने मेहनत की है, बट मुझे लग रहा है कि वो लक का जो फैक्टर है हमारे साथ नहीं था। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट तो हम लोग डिजर्व करते थे कम से कम इस मैच में। एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज जो हम लोग कैलकाटा लीग में मैचेस खेल रहे थे वो एक डिफरेंट टूर्नामेंट है, लेकिन आज हमने यहाँ पे बहुत अच्छा खेला। हर किसी ने अपना 100% से ज़्यादा दे दिया। और हाँ, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस और होता टीम में, तो मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने से स्क्वाड और अच्छा हो जाता। तुमने जब खेला बहुत खराब टाइम देखा तुमने भी, लेकिन ऐसा कभी देखा है कि 2 सीजन से लगातार ऐसा ही चल रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है? नहीं, हम होपफुल है कि चेंजेस आएंगे, लेकिन या इंडियन फुटबॉल में बहुत सारा बार ऐसा भी हुआ है कि क्लब सफ़र किया है, फाइनेंशियली सफ़र किया है, लेकिन ये जो अभी फेज़ चल रहा है कि मुझे लगता है कि ये कभी हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग यही होपफुल है कि ये फेज़ भी चला जाएगा विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़, कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। हाँ, नहीं, ऐसा तो चांसेस हमने फर्स्ट हाफ में भी क्रिएट किया। जो हमने जब गोल स्टार्टिंग से ही जो फर्स्ट मिनट में हमने एक मिस किया, उसके बाद एडिसन ने गोल मारा, उसके बाद और एक एडिसन को मिला था। तो सेकंड हाफ में भी हमने 2-3 चांसेस अच्छे क्रिएट किए थे जब हम लोग गोल कर सकते थे। लेकिन वही चीज़ कि हम लोग पीछे से हमको जो गोल हुआ है वो हम शायद रोक सकते थे, रोक नहीं पाए। थोड़ा सा लक था, सुभाजीत ने सेव भी किया था, वो डिफेंडर के लेग से लग के बॉल उसके पैर में आ गया, लुका के पैर में, तो कुछ नहीं कर सकते वहाँ। नहीं, हाँ, मैं वही बोला प्लेयर्स को, देखो एक मैच से तो कुछ होगा नहीं, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मोहन बगान एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट मैच। अगर उस मैच में हमने कुछ नहीं किया तो फिर ये मैच तो पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो हमने प्लेयर्स को यही बताया कि नेक्स्ट मैच इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसमें इससे ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ऐसे खराब टाइम में देखा जाता है कि कोच भी चला जाता है, कोच नहीं, मैं रहूँगा जब तक मुझे नहीं निकालेंगे मैं रहूँगा और मैं क्लब के साथ हूँ। হ্যাঁ, টিম তো আমরা তো খুব ভালোই খেলেছি, জাস্ট আমরা জানি না আমরা আমাদের 100% দিচ্ছি, বাট উইনিং লাক সেটা হয়তো আমাদের সাথে নেই। সবাই দেখলো আমরা যে কি পরিশ্রমটা না করলাম। দেখা যাক আগের ম্যাচে, পরের ম্যাচে হয়তো আমরা ভালো করবো। আরও আক্ষেপ হচ্ছে, গোলটা বলুন। আক্ষেপ তো থাকবেই, জাস্ট একটুকু গোলকিপার ব্রিলিয়ান্ট সেভ করেছে, ওটা কিছু করার নেই। ভালো সেভ, খুব ভালো সেভ। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি একটা কনফিডেন্স দেবে, কেননা আমি মনে করি আমরা ডমিনেট করেছি কিছুটা সময়। মাঝে মাঝে আমাদের কিছু ডিফেন্সিভ ল্যাগ আছে লাস্টের দিকে, কিন্তু আমরা ট্রাই করব পরের ম্যাচে এগুলো ওভারকাম করে আরও ভালো করার।
ডায়মন্ড হারবার দল তারা ভারতীয় ফুটবলের ছাপ ফেলতে কিন্তু ডুরান্ড কাপ একটা সর্বভারতীয় টুর্নামেন্ট, সেই সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামলো। যদিও এখনও পুরোপুরি দল ফিট নয়, কর্তারা সেরকমটাই বললেন, কোচও সেরকমটাই বললেন, কিন্তু বিদেশিদের পারফরমেন্স নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকে গেল। তবুও কোচ কিবু ভিকুনা যখন আছেন তখন চিন্তা করার কিছু নেই, সেই দলকে তিনি ঘুরে দাঁড় করাবেন। এরপরে বিএসএসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে এবং অবশ্যই মোহনবাগানের সঙ্গেও কিন্তু নামতে হবে ডায়মন্ড হারবার এফসি দলকে। তো সেই দিক থেকেও কিবু ভিকুনা একদম তৈরি। এবং অন্যদিকে লুকা মার্চেন্ট কয়েকদিন আগেই শহরে এসেছেন এবং শহরে এসেই জয়সূচক গোল উপহার দিলেন ডায়মন্ড হারবার এফসিকে। আমরা গতকালই দেখিয়েছিলাম যে সিংহের গর্জন, সেই সিংহের গর্জন কিন্তু দেখা গেল একদম শেষ মুহূর্তে। তবে লুকা মার্চেন্ট হোক বা কোচ কিবু ভিকুনা, মোহামেডানের এই জুনিয়র ব্রিগেডের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে কিন্তু তাদেরকে কুর্নিশ জানাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার কোচ ও ফুটবলাররা। তো কী বলছেন কোচ কিবু ভিকুনা ও লুকা মার্চেন্ট, শুনে নেওয়া যায়। And you know the tempo of the games is important, no? Of course, we have good players, but still the team is not bounding. So for us, it's very important to start with a win. I think that second half was clearly better than the first half. We played with more energy. We were more in the opponent half. We had chances. And I think that we were the team that want to win the game because in the second half, especially in the last 20-25 minutes, we were in the opponent half, we were pushing, and they were at the end wasting time. So I think it was a deserved win. And what do you say about opponent? They play very well today. They play very well. You know, you have to understand one thing in football when every competition is different, and for them also was playing in Salt Lake. They have good players with talent, no? Because Ashley Coley is a good winger. Addison, the striker, he's doing really well as a striker. Even normally he's a winger. Kima, we know from last year in Mohamedan, also was in San Mari. He's a good player. So you have to respect the opponent, and they play a good game. You have more experienced players. Mm-hmm. Do you think that matters? I mean, for that reason you won this match? See, also experience, and also I think we were playing better second half with more energy. We controlled better the midfield with Anguissana Paul. Also Samuel was playing very well between the lines and connecting with Luca, no? I think that, see, I'm sure that we are going to play much better than tonight, because it was our first game, and also together, first 90-minute game, and also the connections between the players still they are not there. No? In first half, you have put 3 defenders. So you think that made your team slightly fragile? No, we were playing with 4, but it's true that sometimes in the building we started with 3, and they were looking at our back, at the back of the defensive line very well. We knew that they had very good, very quick players, so we struggled in the first half too. But I think we did better in the second half. Yeah, it's always good to score even better in the last minute. I'm just happy I could contribute to the team, to the win, and we're already checking forward for the Friday's match. Luka, can you just describe how difficult it is, because you arrived in the city just 2 or 3 days ago and now you have scored the winning goal? Yeah, 4 days ago I was still on the couch at home, but yeah, it's always hard because of the weather, because of the humidity, but I would like to think that I'm kind of used to it, so it's normal. I'll be heavy at the beginning, but yeah, I'm just happy. In the opponent team, there was many junior football players, and you respect that. How you see the Mohammedan team also? I mean, yeah, they tried to play it good, but I think second half we put it in a higher gear. We had momentum, we had energy, so I think we deserved the win. Luka, you have scored every time when you have played against Mohammedan last year. You also scored twice. So is there any favorite? So nothing new, no? Luka, how much time do you think that you need
to cope up with the team and for the people? I cannot say. I will definitely need to be with the team more to see how the coach breeds, how the team breeds. Every coach has different tactics, but how they took care of me, the team, I think it will be quick. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।